Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर डायरेक्शंस हैं कि अगर आप जंग भी छिड़ जाए तो आपने ख़वातीन का एहतराम करना है, किसी मजहबी लीडर को आपने मारना नहीं है, दरख्त नहीं काटने, और जितनी भी मजहबी जगह हैं जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जिस तरह है मसाजिद हैं, टेम्पल्स हैं, सिनेगॉग्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन आपकी ज़िम्मेदारी है। ये एक रिस्पांसिबल स्टेट की और एक इस्लामी माशरे की ज़िम्मेदारी है। इस वक्त जो पाकिस्तान में तकरीबन 5 या 6 चर्चेस को तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, और माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन को कंप्रोमाइज़ कर दिया गया है, ये एक ऐसे सोचे समझे मंसूबे की गमाज़ी है कि ऑन वन हैंड आपकी सारी ताकत लगी हुई है कि पॉलिटिकल पार्टी को किसी तरीके से भी किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। पीटीआई को आपने बैन कर रखा है, उसकी लीडरशिप को आपने इनकार्सरेटेड रखा हुआ है। इमरान खान को आपने सी क्लास एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अ हीरो, अ विनर ऑफ कैप्टन एंड टीम ऑफ 1992 वर्ल्ड कप, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा, फिर एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, एंड बियॉन्ड दैट उसने अपने आप को प्रूव किया है कि वो मुस्लिम उम्मा का लीडर है। आपने उसको सी क्लास मतलब मौत की घाट में आपने उसको रखा हुआ है, और आपने उसको गंदे सेल में रखा हुआ है जिसमें जब वो नमाज़ पढ़ने का वक्त आता है तो उसी ओपन बाथरूम में जहाँ पे आप किसी उस शख्स को रखते हैं जिसको फिर वहाँ पे भी गैर इंसानी मतलब इंसानियत की लोएस्ट लेवल है, वो जानवरों का लेवल पे आपने उसको रखा हुआ है। ये तो आपने कर रखा है, लेकिन जो गुंडे बदमाश मवाली जो वहाँ पे इस वक्त उठ के निकले हैं मज़हब के नाम पे, इनको आपने किस तरीके से खुला छोड़ा हुआ है? ये कहाँ का इस्लाम है, कहाँ का मज़हब है, कहाँ का पाकिस्तान है जो आपको ये इजाज़त देता है कि आप माइनॉरिटीज़ की इंस्टॉलेशन पे, माइनॉरिटीज़ की प्लेसेस ऑफ वर्शिप को आप जाके बर्न करें? इनसे आप ये पूछिए कि आप कुरान पढ़ते कितना है, ख़ुद कितना पढ़ते हैं जिन्होंने जाके जो जलाया है, आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन क्या है कुरान की प्रोटेक्शन में? अगर आप में से कुछ हफ़ाज भी हैं तो आपको कितना कुरान आता है, कितना आपने पढ़ा हुआ है, कितना उसकी ट्रांसलेशन आती है, कितना उस पर इम्प्लीमेंटेशन आती है, या आपने इन राइटिंग क्या रिस्पॉन्ड भी है, कितने कॉलम्स आपने लिखे हैं, कितनी बुक्स लिखी हैं इन रिस्पॉन्ड कि स्वीडन में दोबारा इस तरह का वाक़या ना हो। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत, और मैं इसको 100% ब्लेम करता हूँ, ये इस वक्त रूलिंग रजीम है, ये उनका फेलियर है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का फेलियर है। तो आप ज़रा मेहरबानी करें, मुल्क के अंदर से दहशत गर्दी भी ख़त्म कर दें, मुल्क के अंदर ये जो फसादात शुरू होने वाले हैं इनको भी आप रोक के रखें। आप ज़रा मेहरबानी करें, जो आपका काम है उसकी तरफ भी थोड़ी तवज्जो दे दें। और पूरी दुनिया में इसकी वजह से पाकिस्तान का इस्लाम का बदनामी हो रही है, और फिर मुड़ के वो जो टेररिज्म है उसकी वेव आ रही है। जब तक इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त तक तो टेररिज्म कोई नहीं था, उस वक्त तक तो आप दूसरे लोगों के लिए काम नहीं करते थे। अभी जो सारे लोग आगे शुरू हो गए मुल्क के अंदर, अफरा तफरी, कत्ल गारत, 600 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक, ख़ुदकुश हमले, पुलिस वालों पे हमला, फ़ौज पे हमला, ये जो सारा कुछ हो रहा है इसके पीछे देयर इज़ ऑब्वियसली ये कुछ इस तरह ओवरनाइट नहीं हो गया। जिन लोगों ने आपको लाया है और वो लोग आपसे करवा रहे हैं काम, तो आप आवाम के खून की होली मत खेलें। जहाँ तक वोट का तल्लक है तो वोट तो इमरान खान का है, क्योंकि जिस सोशल मीडिया को आप उठा के देख लें, जहाँ पे भी अभी आपने सर्विस पे पाबंदी लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग निकले हैं बाहर, उनका एक ही नारा है, उन्होंने कहा जी कि वोट होगा तो उस शख्स का होगा जिसका नाम लेने पे टीवी पे पाबंदी लगाई हुई है। एक बात पॉलिटिशियंस को भी सोचनी चाहिए, स्पेशली जिन्होंने लगातार कंपनी के कहने पे दिन रात और कोई काम ही नहीं था, या तो अपने केसेस माफ़ करवाने थे, या अपनी करप्शन छिपानी थी, या फिर आपने ऐसे ऐसे लाज बना के चलेंगे जिसके शिकंजे में आपने खुद आने फंसना है, क्योंकि आपका फतूर दिमाग आपका ख़राब था। चोरी चकारी ये सब आप करते थे, गलत कवानीन आप बनाते थे, मर्डर्स आप करवाते थे, और ये जो लाकानूनियत है आप फैलाते थे, पुलिस को रिश्वत आप देते थे, बंदों को जहर दे के मारना आपका काम था। तो ये आपके काम गले का फंदा बनेगा
عمران خان کو یا اس کو تو کچھ نہیں ہونے والا. ہاں جو اس کے ساتھ گندے انڈے تھے ان کے ساتھ ہونا ہے تو بے شک ہو, اور وہ تو آلریڈی اپنے آپ کو پریس کانفرنس کر کے اپنے کو پاک صاف کر کے سائڈ پہ ہو گئے. عمران خان کو آپ نے کاؤنسل ایکسس سے روک رکھا ہے, اور وہ جو جج صاحب ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب, انہوں نے نہ تو یہ سوچا کہ ان کے اوپر بھی ایک جج بیٹھا ہے, اس کے ہاں بھی انہوں نے جا کے جواب دینا ہے. یہ جو زرداری, نواز شریف اور ان کی طرح آپ اپنی بیماری کا بہانہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے عمران خان کا کیس نہ لگایا جائے, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں پاور ہے, آپ اس کو لٹکائے جا رہے ہیں. لیکن آپ ایز اے منصف, ایز اے جج, آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ ان بائسڈ ہو کے ججمنٹ دیں. آپ بہانہ ہیلے بہانے مت کریں, آپ قانون کے ساتھ مت کھیلیں. آپ کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا ہے, ہمارا انصاف کا نظام بدنام ہو رہا ہے, پاکستان بدنام ہو رہا ہے, اور جن لوگوں کی آپ حق تلفی کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ روز محشر آپ کے گریبان کو پکڑیں گے. آپ اس وقت وقتی فائدے کی خاطر کمپنی سے یا ادھر ادھر سے جن لوگوں نے آپ کو کیا ہے, جس کا رانا ثناء اللہ کو آپ نے گارنٹی جو دے رکھی ہے, جس کا وہ برملا اعلان کرتے پھرتے ہیں جی کہ ہمیں ہائی کورٹ کی طرف سے بھی گارنٹی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی گارنٹی ہے کہ ان کے کیسز بھی ختم کر دیے جائیں گے, اور ان کو نواز شریف پاکستان آئیں گے تو ان کو فل فلیج پروٹیکشن ملے گی. یہ جو ون سائیڈڈ آپ نے رکھا ہوا ہے جسٹس اپنے لیے, اور ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ وینڈیٹا بیس آپ نے رکھ کر رکھا ہے, آپ شاید دنیا میں بچ بچا کے نکل جائیں, لیکن یہ یاد رکھنا کہ آخرت میں آپ کا اللہ تعالیٰ ضرور آپ سے حساب لیں گے, اور ایک ایک شخص کی اور ایک ایک کیس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا, اور آپ ذمہ دار ہوں گے, کیونکہ آپ ایک ایسی غلط ریت ڈال رہے ہیں جس میں لگ ایسا رہا ہے کہ ججز بکے ہوئے ہیں, بلکہ لگ ایسا نہیں رہا, ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جج بکے ہوئے. اور جو ورڈکٹ آپ نے دیا تھا جس کی وجہ سے میں 9th ہوا تھا, اس ورڈکٹ کو بھی سپریم کورٹ نے آپ کا اللیگل قرار دے دیا تھا. عمران خان نے آپ کو بار بار اس کے وکیل نے کہا جی کہ یو ہیو لاسٹ ہز کانفیڈنس, تو آپ کو اس کیس کو نہیں سننا چاہیے. لیکن انفارچونیٹ بدقسمتی یہ ہے کہ جنگل کا قانون ہے, اور جنگل میں صرف ریچھ یا بھیڑیے راج کرتے ہیں, لیکن کب تک؟ بالآخر آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے, اور جو وقت آپ نے قوم کا اور عوام کا اور عمران خان کی زندگی کا ضائع کیا, آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے, اور دعا ہے کہ یا اللہ لوگوں کی ہدایت کے فیصلے فرما. اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو ہماری زندگی میں ان کا ایسا حشر کر کہ آنے والی نسلیں دیکھ سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.